आ बापी पंडा कहते जे सी न आसिले कौन यात्रा जगत चलनी यात्रा जगत आज्ञा का बोपा पौतृक संपत्ति नुह ये ओडिशा कलार संस्कृति ये केते बापी पंडा जीवे केते बापी पंडा आसवे तांकु नहीं कौन संस्था आज्ञा बापी पंडा को निश्चित सी जो भाई जड़े प्रयोजक को असम्मान करिसेंती जदि सी क्षमा प्रार्थना न करती आज मु कहूँ आपण मानू आसंता काली से रंग पाउडर मारिबा तांको पई स्वप्न होई जीवो तमे एते ऊपर को जाओनी अन्याय ठीक नुह तमे कोन कहउछ पार्वती रो राजधानी लो कर्मचारी सुरक्षित नुह मो कर्मचारी की तमे सुरक्षित दउछ आज्ञा गुटिया कथा मु कहउची ओळा सुनिले मोर गुटे हीरोइन की जणे कमेंट मार देथिला महांगा थाना रे ता पेंट खुली देली आज्ञा अभियोग होची या से जो मिथ्या आरोप पवित्र पात्र ऊपर लगे तुरंत से क्षमा प्रार्थना करंतु नचेत माने परिस्थिति भलो हबो नाही से के कोजोदी कलाकार जदि बंद ही जिवे बा यात्रा करिवे नै मालिक माने कोन करिवे मालिक माने कलाकार पई मालिक पई कलाकार आज्ञा मालिक पई कलाकार पई कोन मालिक हो मालिक यात्रा पार्टी कले से कलाकार आ मालिक यात्रा पार्टी न कले से की कलाकार जे कलाकार माने जे मालिक को सम्मान दे सकिनी से कलाकार आज्ञा मु आज्ञा कहूची से जो संघ कर कि संघ जिते संघ कले आज्ञा यही पवित्र पात्र भुवनेश्वर नंदनकानन लक्षे टंका देते आउ सी कहते जे तुम सबू वर्गर लोक नहीं तुम कलाकार संघ गठन कर तुम कौन कल हाथ गणती कई जन 15-20 जन कलाकार है तुम गोटे संघ कल जो कि पवित्र पात्र ओहरी आसिले आ बापी पंडा कहते जे सी न आसिले कौन यात्रा जगत चलनी यात्रा जगत आज्ञा का बोपा पौतृक संपत्ति नुह ये ओडिशा कलार संस्कृति ये केते बापी पंडा जीवे केते बापी पंडा आसवे तांकु नहीं कौन संस्था आज्ञा बापी पंडा को निश्चित सी जो भाई जड़े प्रयोजक को असम्मान करिसेंती जदि सी क्षमा प्रार्थना न करती आज मु कहूँ आपण मानू आसंता काली से रंग पाउडर मारिबा तांको पई स्वप्न होई जीवो नरी पंडा कथा विचार विमर्श अच्छी 2 दिन भितर ही से समाधान हो जाई थांता ऑलरेडी मु निजे कहूँ मो व्यक्तिगत कथा मु कहूँ मु मालिक मान सहित मु आलोचना करी रविवार दिन तार माने पूर्णच्छेद पड़ी था किंतु काली गला काली ये जो नियार घीओ ढाली देले बापी पंडा निश्चित आज्ञा आगामी वर्ष मालिक मान 2027 जो आज्ञा जो ये कि मालिक संघ एक होती से विभिन्न प्रकार पदक्षेप नेउछंती सेटा मु एबे कहबा ठीक हेबो नाही आलोचनार विषय वस्तु या आजिकल यात्रा जो समस्या कमिटी एते पैसा दे पारुनी जने साधारण लोक 300-400 टंका देकी टिकेट यात्रा देखिया ता पई कष्ट होउची एई सब ऊपर रोक लगा जिवो निश्चित मालिक संघ एप्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान नौचंती आलोचना सरी 2026-27 यात्रा वर्ष तार ना नांडू तो आज्ञा ना हूँ अनंत नारायण धल नांडू बाबू यात्रा जगतर से पितामह भीष्म कहले अत्युक्ति हेबनी आज यात्रा जगतर जदि परिचय सृष्टि करछंती किछि कलाकार को सी होउछंती आज्ञा नांडू बाबू कलाकार तैयारी करछंती सी परवर्ती समय से कलाकार तांको धोखा देकी जाइछंती फिर भी से दिन मुंह खोली नांती ए जो यात्रा कलाकार मालिक प्रयोजक विवादर जवनिका केबे खूब कम दिन भितर मु भाबुची ता जवनिका पड़ी जीवो माने स्मूथ लाइन जीवो ना आपण का पर जबरदस्त प्रेशर ना एठी जबरदस्त रा प्रश्न उठुनी गोटे कथा निश्चित गोटे कथा देखंतु आपण जे बोले कलाकार को मालिक को नै कलाकार कलाकार मध्ये
ମାନେ ନ ବଢିଲେ ଯାତ୍ରା ଉନ୍ନତି ହବନି କି ମାଲିକ ଉନ୍ନତି ହବନି, ମାନେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଏ ପରିପକ୍ୱତା ଭିତରେ ହବ ନା ମାଲିକ ମାନେ ପ୍ରେସର ଫିଲ୍ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିପାରିବନି, ପରିପକ୍ୱତା ଭିତରେ ହବ। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟଟାକୁ କେହି କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ଯୋଉ ବାପି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ପାର୍ବତୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ 5 ମାସର ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୂଲିଆ ରହିବି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ସବୁ କଳାକାରଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦଉଛି। ମୋ ରାଜଧାନୀର ହିରୋ ମଣ୍ଟୁ, ଲିପୁନୁ, ମନୋଜ, ଦେବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦଉଛି। ମୋ ହିରୋଇନ ମଞ୍ଜୁ, ମୋ ମାମୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଟାକୁ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କର କୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦଉଛି। ନାଇଁ କାହା କୌଣସି ହାଲତର ପାର୍ଟି ଲସ୍ ହଉ, ଲାଭ ହଉ, ଭଲ ହଉ, ମନ୍ଦ ହଉ, ଆଜ୍ଞା କେହି ଦିନ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇ ଦଉ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏତିକି ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବିମୁଖ ହବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ୟାର ଜବନିକା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଯୋଉଭଳିଆ ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଚାଲିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉ ବାପି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲି, ତମେ ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଅନି, ଅନ୍ୟାୟ ଠିକ ନୁହଁ। ତମେ କଣ କହୁଛ ପାର୍ବତୀର ରାଜଧାନୀର କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ? ମୋ କର୍ମଚାରୀ କି ତମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦଉଛ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଅଳା ଶୁଣିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ହିରୋଇନ କି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ମାରି ଦେଇଥିଲା, ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ତା ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା କିଛି ମାଲିକ ମାନେ ମତେ ମାନେ ବାପି ପଣ୍ଡା ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବାପି ପଣ୍ଡା ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ମାଲିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ନଚେତ କୌଣସି ହାଲତର ବାପି ପଣ୍ଡାକୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ।